Sige, go daw. Ano lang. So, good day everyone. I'm here to teach you how to make interlace square by step using AutoCAD. So, first is open your AutoCAD and pag mo-open nyo yan, ito yung makikita na. Click nyo na yung start drawing. Alright? Tapos, sa command, type nyo lang yung units. Then, enter nyo lang. Sa precisions, gawin natin 0.00. And sa units of scale, gawin natin meters. Then, okay nyo lang. Then, type nyo ulit sa command yung OSNAP. Then, enter nyo lang. Select nyo lang all. Then, okay. Okay, pwede tayo mag-start. So, first is type PL sa command kahit saan. Sa command pala. PL, tapos enter. Then, click nyo lang kahit saan. Then, straight nyo lang. Straight. Type 5. 5 lang yung meters natin. Enter, tapos escape nyo lang. So, ito, maliit. Zoom nyo lang. 5. Tapos, type PL ulit. Tapos, enter. Tapos, click nyo yung pinakadulo ng linya. Tapos, ibaba nyo lang. Tapos, 5 ulit. Enter. Tapos, gilid na naman. Gawin yung straight. Yan. Tapos, 5 ulit. Enter. Tapos, i-connect yun sa pinakataas na endpoint. Yun. Tapos, escape nyo. So, may box na tayo. Then, copy nyo lang. Click nyo lang. Tapos, copy. Control C. Then, Control V ulit. Yun. Alright. So, ganito. Click nyo lang. Right click. Tapos, ibaba nyo. Join nyo lang para isang pindutan lang and maklik lahat. Okay, alright. Then, pag-click nyo, type kayo command offset. Sorry. Then, click. Then, type 0.5. So, 0.5 lang. Enter. Tapos, click nyo sa loob. Yan. Then, same kanina. Escape nyo lang. Tapos, right click ulit. Baba nyo lang. Tapos, yun na. Then, Control C. Then, Control V ulit. Then, lagay nyo sa gilid. Then, dito, L nyo naman. Type yung L na command. Tapos, enter. Hanapin nyo ang pinakadulo, pinakagitna pala na may triangle. Pindutin nyo lang yan at sa pinakababa din na may triangle. Yan. Escape nyo. Type L na naman. Tapos, kabila naman. Dito. And ganyan. Mapapansin nyo, meron siya parang cross sa gitna. Then, copy nyo lang. Right click. Copy. Control C. Then, Control V. Ganyan. Tapos, lagyan natin ng mga 1 meters dito sa taas. Click nyo lang itong linya. Tapos, yung dot sa pinakataas, click nyo lang, taas nyo. Tapos, 1. Then, enter. Yun na. Then, sa baba naman, click nyo lang ulit, gaya ng kanina. Tapos, 1. Tapos, enter. Kabila naman, pinakagilid, 1. Tapos, enter. Kabila, gaya 1 din, tapos enter. Alright, so meron na kayong ganito. Escape nyo lang, tapos right click ulit, copy na rin. Yan. Control C, tapos Control V ulit. Lagyan natin dito. Yan. Kita nyo. Then, ito, saka ito, i-connect natin. So, type PL. Tapos enter ulit. Then, pinakadulo, kung may box. Tapos, pinakadulo ulit. I-connect nyo lang yan. Pagkatapos, escape nyo na. Escape.
So, meron na kayong ganyan. Copy na ulit. Alright. Control C, tapos Control V. Ito na. Pag meron na ito, tanggalin na natin ito dalawang linya. Alright. Left click nyo lang, erase. Then, PL ulit. PL na command. Tapos enter nyo lang. Pinakagitna. Tapos, dito naman. Kabila. Dito. Hanggang sa magka pantay-pantay sila. Yan. Escape nyo lang. Alright, meron na. Tapos, ganyan, trim nyo lang. Trim na natin. Trim. Tapos, trim sa command. Then, double click lang. Then, hanapin yung mga linya na aalasin natin. So, click na natin ito. Ito. Tapos, ito din. Tapos, ito. And ito. Then, lisin natin ito. Ito ba? Ito. 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 Then, kabila. Then, ito naman. Tapos, kabila naman. Ito. Ito. Then, ito. Alright. So, ito na. Tapos na. So, kung gusto nyo lagyan ng pangalan, para malaman nyo kung anong pangalan. So, escape nyo lang. Escape. Tapos, type text command. Text. Enter. Then, ilagay nyo kayong saan nyo gusto ilagay yung yung kanya pangalan. So, click natin sa baba. Then, dito. Then, click nyo lang. Then, interlace square. Tapos, enter nyo lang. Double click yung enter. Tapos, click nyo ito. Then, left click. Tapos, i-move natin sa baba. Dito. Alright. So, meron na kayo interlace square. So, ganun lang gumawa ng interlace square. So, napaka-basic, no? So, susundin nyo yung procedure and pagagawa na kayo ng interlace square. So, ito yung basehan natin ng interlace square. Ito. So, gaya ng kanina, ginawa natin. Ito. So, kung lalagyan nyo ng kulay, click nyo lang yung mga linya. Tapos, punta kayo sa properties. Then, by layer. Pindutin nyo na kung anong color yung gusto nyo. Sa akin, blue. Alright, tapos escape nyo lang. Meron ng kulay. Kung gusto nyo lagyan ng kulay lahat, right click nyo lang. Tapos, ganyan. Then, properties ulit, by layer. Then, red. Kung gusto nyo red, click nyo red. Okay. Then, escape nyo lang. Para may kulay na. And yun lang. And stay learning.